Нет, даже так же почти. Все красиво, реально. Ngayon, gagawa kami ngayon ng sandwich. Yung tawag sa kanila dito is butterbro. Ito yung magiging hapunan namin dalawa. Ito yung mga ingredient namin guys. So, piniprepare ko. Saka mamaya-maya, ilalagay ko na dun sa tinapay. Yung tawag na tinapay is ciabatta. Doon pa kami sa Pilipinas. Sa mga street food, hindi kami ni Mrs. mga street food. So, pagbalik namin ng Pilipinas, next time, punta din kami sa mga street food dun sa Kugon. О, я помню. Da, Kugon. Kugon. May budget. Tikim naman kami ulit ng, anong tawag dun sa kanila? Nung tabo ng every Monday ata yun, every Monday. Maraming mga, o gabi-gabi kaya yun. Очень вкусный хлеб, ciabatta. Meron kaming tatlong ciabatta guys. Ito yung pinakamalaking ciabatta. Na malapad kaysa ganito. Ito yung mga maliliit. So, simulan na natin ang pag-slice. Slice natin ito. Wala akong chopping board ha. Meron ako isang chopping board oh. Meron dito. So. Супер. Wala kaming bread knife, yung nose dla Хлеб. очень удобно. Но у нас нету. Yan. Wala kami. So, ito na lang yung gamitin. Шикарно. Мой любимый драгон фрут. Wow. Шикарно. Аппетит. Galing na master nito. Galing na master. Si Mia. Нет, даже так же почти. Все красиво, реально. У меня соус не так красиво был. Чего? Полит, у тебя такой симпатично получается. У меня, знаешь как? По кругу просто вот так вот. По кругу полила соус. Шикарно. Такая майонез. Да, а потом, это потом. Окей. Это на... О, хочет внутри. Да. А это на... Вот так, да? Пусть остается. Пусть стоят, уже полный, да.
So ngayon, lagay natin yung mga ibang ingredient. Meron na kaming sandwich. Big Mac. At isunod natin yung kamatis, guys. Minsan kami ganyan mini misis. Sa isang linggo, gumagawa kami ng ganito kasi sa trabaho ko may libre din na tinapay ganito. Makakadala kasi ako ng araw-araw pag oras ng trabaho ko. Kami lahat, hindi naman ako sa trabaho. Kami lahat sa trabaho pwedeng magdala. Yung iba nagsawa na. Ito na. Lagyan natin itong cabbage. Ito kapusta. Na? Wow. Pakusa na Indian street food. Точно. Pakusa na Indian street food. Офигеть. Спасибо. So, tapos na yung wow. So, itong pangatlo. So, tapos na yung sandwich namin, guys. Kain tayo, guys. Na nabili namin kayo na dun sa tindahan. Sauce kaya na ganito. Wow. So, lagyan natin ng Carolina Reaper at saka mustard. Para maiba naman. Ito yung mustard. Wow. Lalong appetit. Ты с Каролиной? Я давно не ела бутерброд. Да? Да. Кстати, я не добавляла сыр. Вкусно, Я хочу, чтобы ты сам приготовил следующий сыр.